Puso. Puso, 79. Mine puso. Best fit, large XL. Best fit, large XL. Sales is Lian. SSD, SSD. Thank you so much. Mine puso, 80 pesos. Next, pang lalaki, medium to large. Code is lalaki, 49. Lalaki. Kanina pa? Wala pa akong binabasa. Sale lang may yung ano ko. Wala akong nababasa dito iba. Sale muna. Itim, Sis Rona. SSD, SSD, Sis Rona. Yours po. Lalaki, Sis Rosemary. Puso, Sis Marge. Sis Marge, yours po. Puso, SSD, SSD. Lalaki, Sis Rosemary, SSD, SSD. Thank you po. Large XL po, basic top. Code na lang dito, basic. Basic, 79. Mine basic. Basic, 79. O, polo shirt for boys. Large XL. Code na lang dito, polo. Mine, polo. 120 last price niya. Polo. Small, medium, code na lang dyan. Garter. Garter, 49. Urban yan. Garter, 49. Mine, garter. Small, medium, stretchable hanggang semi-large. Black. Black. Black cases Elena. SSD, SSD. Ay, basic pala, sorry. Basic. Thank you po. Mine pula. Medium hanggang semi-large. Pula, 49. Mine pula. Large XL. Code na lang dito, XL. XL, 49. Mine XL. Ito branded kasi hindi na siya ganun katingkad talaga. Large XL. V-neck. 49. V-neck. Ito pong babae eh. Oversize siya. Mine oversize, 49. Oversize, 49. XL hanggang 2XL. Ayan na, ayan na. Ganito oras talaga sila nung pera live. Ayan talaga. Diyan muna yung nasa rep. Large XL, kasha. Code ako dito, Zara. Zara to. 49, Zara. Mine, Zara. Ito si XL, no? XL V-neck. Oversize ba yun? Sis, anong kulay yan, sis Tess? Baka magkamali kasi ako. Yung green ba, yung blue? Yung green ba siya o yung blue? Mine ako dito, Zara. 49. Ito branded. Basta yung mga sumusunod pa. Ayan, Zara. Zara kay sis Alisa. Yan. Ano yan? Puso. Ano pa? Zara, sis Alisa. Thank you, sis. No, basic yan. Pants yun. Sale yan. Yung... Ayan, basic. Ito, Zara. Kakabato ko lang. Green, okay. Kay sis Tess. SSD, SSD yours po. Thank you so much. Green tsaka Zara. Yes. Ito Adidas siya, oh. Basta hindi na siya ganun ka-perfect. Like, kung gusto nyo lang ng branded for everyday, impossible is not. Mine Adidas, 49. Lima. Yan na yun. Oh, XL. XL pala. Yung green, yan yung XL. Tinanong ko kasi kung anong kulay. Green, 49. Adidas. Mine ako dito, Adidas. Large XL, 49. Sa akin yun. Grabe. Large XL, Gap ang brand. Code na lang dito, Gap. 49. Gap. Malambot lang siya. Green magkano, sir? Basta yung XL na yun, ma. Walang green. Tinanong ko lang kung anong kulay. 49. Kaya na yun, Tete? Yun din yung green.
Adidas sis Alisa. SSD sis Alisa. Thank you po. Next. Ito Puma siya na pa-v-neck. Parang pang sportswear. May na lang ako dito, v-neck. 49. Large XL. V-neck. O, large size. Code na lang dito. Gap, sis Elena. SSD yours po. Thank you so much. May na lang dito ng sulat. Sulat, 49. Nalak si Adidas. SSD ako si Marge. Yours po for 99. Thank you po. Next time. Versace on the floor. Large XL. Code na lang dito. Kintab, 49. Kintab, 49. 99. Ito mga sis, sa loob lang yung 99. Nakalak na siya. Champion siya, large XL. Dito lang siya may fading sa harap. Dito, sakto lang. Code na lang dito, Champion, 49. Large XL, Champion, 49. Small, medium, kintab. Kintab sis Alisa. Yung green, yung green. SSD kintab kay sis Alisa. Green nga ma yung green. Kanina pa yun, doon mo na nga yun. Yan, nakalock yan. Lock yan ma, baka hindi yun yung nadikit mo. Okay. Gap yan. Gap. Sis Elena. Champion, Tita Jocelyn. SSD yours po. Thank you po. Polo Sport. Pero ano lang siya, basta dito may minimal fading. Kintab, sis Alisa. Main ako dito, polo shirt, 49. Polo shirt, 49. Mine, polo shirt. Ulit. Small, medium. Sando, 49. Sando. Okay, pakita ko lang yung mga ano pa, available na premium. Large XL, Boy London. May nako dyan, boy. Boy, 150, boy. Large XL, boy. Levi's, large XL. Mine, Levi's, 99. Levi's, 99. Polo shirt, code na lang dyan, checkered. Checkered, 79. My knitted, medium to large. Knitted, 79. Knitted. Next, MLB. MLB, 150. Large XL, MLB. MLB. Sando, sis Alpha. SSD yours po. Thank you, sis. Good afternoon. Large XL hanggang 2XL, makapal tela, parang velvet. Code na lang dyan, velvet. Velvet, 99. Mine, velvet.